خب سلام علیکم برادران و تماشاگران عزیز، خوش آمدید به درس ششم از کورس اساسهای وب برنامه‌سازی. خب در این درس ما بازم با CSS کار میکنیم. خیلی که معلوم است از درس گذشته ما علاقه سر کردیم با آموزش CSS. امروز باشد قسم هیدری سایت میسازیم. در عموم ما باید تا آخری کورس یک مارکت پلیس یا یک سامانه یعنی یک سایت با مانند مارکت پلیس، یعنی در اونجا تورا را میمونن و میفروشن، هم خیلی سایت تیار داشته باشیم. خب یک بار میدرویم دلخواه مارکت پلیس میبینیم چیه پراتر شناس میشیم و میبینیم که در همین مارکت پلیس قسمی فوت هیدری سایت کدام هست. ما امروز قسمی هیدری سایت میسازیم. اناکنون قسمی هیدری این مارکت پلیس نمیسازیم. یک البته وقتمون نمیرسد برای همه و ساختن. من یک نمونه میسازم. اگر با مثال شما شوقمند باشید دلتون خواهد دوامش خودتون ساخته رفتن میگیرید، لیکن من حتما کارکاس یا نمونه میسازم که تو به شما روی کدای من در ش دوام داده تونید. خب من مثلا میدرویم پلیس. خب مارکت پلیس است در تاجیکستان. اگر گیریم دسترس تیجی من یک استروکن استوده است. خب دسترس تیجی این مارکت پلیس های تاجیکستان انده. خب یک کلامش برایم تاور پر دفسه اومد. خب نگاه کنید این مارکت پلیس میگون در داخلش توقع تورا موندگی یعنی بارها موندگی است. نرخ دیگر چیوش هست. دلخواه خدا میدراید مثال در اینجا میخرد چیزی در کورشاخه اینجا SMS بده، دیگر چیو قسم هیدرش هست، قسم فوترش هم هست. اینمی قسم بالا را نگاه کنید. من این بالا منیو کارزینا وایتی ژلانیا اینه چیو همش پویسکویست رکه. اینمی سفیدی بالا که هسته که همیرا هیدری سایت میگون. قسم هیدر فوتر باشد اینه پایون معلومات درباره سایت، بازم منیو ها هست، مثال خلاص общий معلومات درباره سایت. این قسم پایونش فوتر میگون و قسم بالاش هیدر. البته مثال اگر من разработчик که میشدم که همین سایت دسترس تیجی میساختم، همین قسم هیدرش این خیلی نمیساختم. لوچی که همه این در پایان خیلی کردن یک تا منیوی برگر منیو میساختم، همش در داخل اوی میموندم. مثال هنگامی منیو را پخش کردن همه اینو پیدا شود یا انیماسیا خوش روختی. من نمیدونم کدام разработчик در این خیلی ساختگی هست. خلاص این قطعه سرکار نمیگیره. میدرویم یکون مارکت پلیس دیگه. مثال این روسیه را گیریم. اگر کدامش والبریس هست. خوب نگاه کنید در مارکت پلیس والبریس البته دیزاینش بالیمنی است نسبت به دسترس تیجی کمی هم باشد بهتر است. فهمیده میشد کنکریت دسترس تیجی را فهمیده میشه. این مثال 2000 چند سال برارشش سال 2020 اصلا سال 2020 بوده. یک نفس سال شدگی این والبریس با فکرم یکون 10-15 سال شدگی هست اگر خطا نکنم. خلاص نگاه کنید در والبریس قسمی هیدرش چه ساخته معنی کبودی بالا را همشه قسمی هیدر میگم. مثال معنی زبان место. خب продавайте на Wildberries, работа в Wildberries همه همینو داخل میشوند در قسمی هیدری سایت. یعنی همه همین ساختگی هست разработчик در قسمی هیدری سایت. خب اینجا منیو موندگی است. این منیو نامش منیوی گامبورگر نامگذاری کرده شده است. مثال منیو را پخش کنیم اگر کوئی خط منیو میبرد боли современный тар буд аст ин. خب اینجا خط جای پویسکوی کشه چیه در سایت اوی گفته میواد. خب آدرسای وایتی کارزینا در اکمو من نمیگم گارانتی نمیتونم چیست همین باری سایت میسازیم تا آخری درس یا که هم خیلی مارکت پلیس 100% میسازیم. این خیلی نشودم که همه قمه کنیم که خطیه به کورتیات برای شما. مثال یگون بعد کورس یگون آدم پرسد که چی را یاد گرفتی گفته تونن که مثال ما هم خیلی سایت ساختیم در کورس یا اینکه خطاتون تونن همین را استفاده برده همین سایت یک اینسترومنتی رابط شود برای شما. امروز ما میسازیم قسمی هیدر. اگر همین مثال
тоқа HTML-ша мегирифтем ва монанди мани дастрас мешуд. Ҳамаш манахе бернанда. Ман намунаи менюро менависам озер. Имрӯз дар ин дарс намунаи менюо чӣ хела кун. Мисол ман ҳамаи менюро наменависам. Нигоҳ кунед инҷа. Барои навистани ҳамаи менюҳо уже як гала вақт мерад ку. Нигоҳ кунед бо ҳар як мебелаш ҳар як менюш як гала мисол товар дошта. Барои ҳар як ин мисол ман вақт ҷудо намекунам. Намунаша месозам ман. Мисол 3 та 4 та пункт меню месозам. Далша мисол агар дар кор бошад шумо худотон сохта мерен ба қати зер менюш. Хуб. Анакнун мегзарем ба Notepad ё Notepad++ ё Visual Studio Code чие ки ҳаст дар компютер шумо дроен. Хуб, ман открит мекунам. Хуб, open folder. Ҳозир инҷанда нигоҳ кунед дарси ча мешавад. Асосои веб барномасози дарси 5 ҳаст. Ман месонам як адади дигар. Хуб, lesson 6. Дарси 6 шуд. Хуб, дохили дарси 6 медром. Инҷанда ахава бале вибор папка. Хуб. Вибор папка шуд. Хуб. Одамое ки дарси 6 омадагиен уже гуфтам рӯсаги пара работада карда Notepad++ метавонед ба ҳузур Visual Studio Code гузарен. Ман Visual Studio Code дар Telegram мемонам, силкаша дар зери видео мемонам. Дромада скачат кунед. Мисол Visual Studio Code беҳад осон е, беҳад удобна е, подсказкаҳои беҳад бисёр дорад. Шумо аллакай основаи HTML CSS хондагиен, мисол бояд тегора уже примерно аз ёд кардаги бошед. Хуб, нигоҳ кунед. Ман шуморо тавсия метавонам агар хеле сарфоиза дилпур бошед ки тамома даш метавонам бе ҳамин Visual Studio Code ё ки бе Notepad+ дар обични блокнот коди стандарти, коди обичниро нависта метавонам гӯед агар уверен бошед худотон 100% иҷозат даромада Visual Studio Code истифода барен. Хуб, папкаи 6 lesson 6 сохтем. Барои папка барои дарси 6 я папкаи дигар месозам ман. Дар ин папка давайлочи дигар хекнам. Бисёри одамо баъди дарсҳоро менависанд ки ака папкаро чӣ хел сохтӣ. Мисол шумо хекаре ман хекарам нафаҳмидам. Дарси 6 наи папка 3 та папка месозам аллакай ман. Папка мешавад аввалаш CSS. Хуб, JavaScript бози дар кор нест, суратам дар кор нест барои мо. Тамом, ҳозираш CSS меистад. Хуб, папкаи CSS сохтем. Хуб, дар дох чота не то. Давай созем аввалият файл, new file. Сохраним файл. Save. Хуб, lesson 6 менависам ман index.html. Сохранид. Сохранид шуд. CSS месозем барои папкаи CSS. Инҷанда мешавад. Инам ҳатман сохранид кардан дар кор. Файл, save. Хуб, папкаи CSS интихоб мекунем. Дар дохили папкаи CSS менависем style.css. Сохранид. Тамом, папкаи CSS style омад. Ҳамаш 100% ҳаст. ин қисм дар кор нест дигар барои мо. CSS аймани тараф ози дар кор нест, ай тараф мондан. Хуб, инаин HTML нафароне ки Visual Studio Code истифода бурсоден метонен. Нигоҳ кунед. Ман ака тарзи кор бо Visual Studio Code оҳиста фаҳмонда мегирем ки чӣ ба дар шиш мо ҳамин қати коркара рафта мегирем. нохнака мекушоен, аломати хитоба заден, энтера пахш мекунед. Нашуд ози 1 дақиқа. Мана дида, нигоҳ кунед. Аломати хитоба мемонем, энтера пахш мекунем. Мана коди стандартиро 100% менависад. Хуб, тайтлша иваз мекунем. Менависем мисол. Дар инҷа ки шумо метавонед номи маркетплейстонро нависед. Нигоҳ кунед, агар дар шошида ози браузер дастрас тиҷиро хай мебинем ку чӣ аст. Дастрас тиҷи
саҳифаи электроника барои муолакай дар кор нест. Нигоҳ кунед. Дастрас онлайн магазин. Мисол ман пеш доштам магазин Ройгон гуфта маркетплейс сохта будам. Менависем Ройгон .tg мисол просто Ройгон ин тайтл шай бояд шумо аллакай донед тайтл чӣ ҳаст. Кане бидозер папкаи ман хоб мой курс ман дарси 6 index.html ман ахайр Ройгон буромад. хоб дигар мо ин файла иваз намекунем. Мисол ҳамин дарси lesson 6 ман шуморо тавсия намедиҳам ки именно lesson 6 нависен. Якта мисол index.tg якта стайл месозем ва то охири мисол ҳамин сайта намуди зоҳириша сохта дар ҳамин ду файл кор мекунем. Тамом. баъде ки намуди зоҳириша сохта шудем мисол як номера ду номера сохта шудем мегзарем javascript хонда шудем. мисол баъд базао қати кор мекунем шутоби доду гирифти маълумота тонем борора дар база мондан тонем а база бора гирифтан тонем хеле корора. хуб нигоҳ кунед анака аз нол сохта рафтан дар кора Ройгон навистагия тайтлаш лекин иконкаш просто як глобусай дастраса бинед иконкаш аллакай иконкаи худи дастрасай. мо иконкара меёбем мебиёрем. нигоҳ кунед ман дилхоҳ иконкара мегирам. кани бидози папка иконка мана мисол ман барои магазини худам мегирам иконка. ну например ман ҳамина мегирам копировать about me шуд. ан акнун месозем як тайда папкаи img enter дар дохили сахранед мекунем. мана about me icon сайт менависем ина icon сайт шуд. анакнун icon сайта дар инҷа чӣ хел мондан дар кор аст. барои хотири мондани мегзарем Visual Studio Code. хуб баъди тайтл ёки пеш аз тайтл фарқ надорад. мисол ман пеш аз тайтл нависам дар хош шумо баъди тайтл менависед хуб пеш аз тайтл менависед фарқ надорад ва ина ин кодорам навистанашон ҳатмӣ нест. хоҳед менависед нахоҳед наменависед. мисол ман ама бе ҳамино менависам. хуб инҷанда месозем теги link мана link. анакнун rail style sheet ҳаст. дар дарси гузашта ман фаҳмонда будам ки style sheet барои пайваст кардани css ба html хизмат мерасонад. мо айниҳо style sheet дар кор нест барои мо иконкара мондесем. ҳозир менависем shortcut хуб shortcut icon шуд ва адресша менависем. адресаш нигоҳ кунед дар гужо навистагӣ ҳаст. адресша нағз диққат дед. хуб файли индекси мо дар инҷа истода аст. мо бояд дар инҷа ворид шавем ба папкаи image ва файли icon style гирем яъне сурати icon style гирем. аввал мо ворид мешавем. нигоҳ кунед ворид мешавем img гуфтаги папканда мана ворид шудем ва icon site мана нигоҳ кунед аввал мо папка ворид шудем папкаи img пас аз вай гирифтем худи сурата яко сахранид мекунем. браузера мебинем буромад ёки набуромад. браузер хуб абнавид мана чӣ хеле дистодед. дар ҳақиқат иконкаи мо дар инҷа пайдо шуд. иконка 100% кор кард. месозем структураи менюра например месозем. хуб аввал дар дохили боди месозем теги header яъне мо қисми headeri сайта сохтодем. аз ҳамин сабаб бояд теги header-а кушоем. мана header кушодем ва пушидем. хоҳед дар дарсҳои оянда ҳатман header-анда ё класс мемонем ё id. ҳозир зарур нест. хуб якумин чие ки мо месозем ин логотип аст. ман инҷанда бояд якта логотип биёд ва инҷанда қисмҳои меню биёнд. агар менюҳо слишком бисёр шуда бурванд мо метавонем дар инҷа якта менюи ҳамбургер монем ранги валбрисборӣ ёки дар тарафи чапаш ё дар тарафи росташ. ҳозир ман пример менависам просто аввал инҷанда иконкара мондан дар кор аст. хуб иконкара месозем ақати чуба теги ақати мо ҳозир мефаҳмонам хуб адресаш данное время барои мо дар кор нест.
خب менависем мисол ман roygon.tg roygon.tg сохранить мекунем як бор, файл сохранить, обновить, не окунед. roygon.tg дар ҳақиқат мисол как ссилка борин омад, адрес пашаш кунем, агар бозам ҳамин файл худаш кушода мешавад. خب در حقیقت درست است، تنها ما با واسطه CSS باید منی مبین‌تر آورده، کمی هم باشد رنگش دیگرتر کرده، خوشروتر کرده، مونیم اینا همشه CSS هم میگذاریم. این بود یکم منیوی ما، یا این как бы иконка. خب برای خاطر که همین از یاد ما نباید که کدام مثال چی های просто ссылка неве ما اینا как логотип استفاده برسودیم. اینجا کلاس خطی می نویسیم، کلاس مثال لوگو. ما فهمیم که همین منیو برای چی خدمت میرساند. خب اناکنون میسازیم یک تاییدیه کانتینر برای منیوها. مثال منیوی ما از من این طرف هم آمده نش در کار خوب از لوگوتیپ جدا شده نش در کار. برای همین ما باید یک ایکون اکوشکا سازیم. اکوشکا گویم یا که یک کوادراتنی جای اکران زاینت کنیم. این معنی برای منیوها. از همین سبب ما این خیلی کوادرات نیست اکوشکا را انیقترش با واسطه تگ دیو معین میکنیم. مثال نگاه کنید دیو نگاه کنید. خب کلاس نگاه کنید. من یه بردیم میفهمم شتوب دیو آسانتر سازیم. مثال میتونیم دیو خیلی ساختم دیو در داخل میسیم کلاس. مثال نام کلاس هم خیلی شد یک راه آسانتری دیگه با واسطه ویژوال استودیو کد ساختن. نگاه کنید خیلی نقطه میمونیم. سرازا نام کلاس می نویسیم. مثال کلاس من هست که header right یعنی منیویی که از طرف دست راست می بیان. می نویسم من همین خیلی نویسید انتر پخش میکنید. نگاه کنید اتوماتیک دیو ساخت و کلاسش هم نون خودش. خب این راه آسان‌تر حرکت کنید که آسان‌تر شود کداتون پنیاکنی‌تر شود و هنگام نوشتن مثال تستر کد نویسید. کدی که درس یکم 10 ساعت نویسید و باید در 5-10 سکند نویسید. خب باز میسازیم. اناکنون مثال من 3 تا منیو میسازم. همین خیلی یکم منیو میشه البته منیوی مثال اساسی میسازیم. مثال شوتکا هوم آدرسش میشه در اینجا خرفت یعنی آدرس سایت میفهمونم. این لوگو نویسیم پنیت نشود هنگام پخش کردن. لوگو شد اینجا اندام می نویسیم مثال اساسی شد. میسازیم یک عدد دیگه منیو. این یک منیو نگاه کنید سخرانی کرده و بینیم من سخرانید ابنوی رایگان آمد اساسی آمد. تنها جابجا گذاریشون خطا هست. بازی همش جابجا میکنیم. خب بازم بعد اساسی باز چی میبود در مارکت پلیس میبینیم که مارکت پلیس ها چی دارن. خب سومکی رویگزاکی سه مگزین نوین که عکسی شلن یک کراچی هم خیلی هست می نویسیم اینجا را. مثال 3 توار همه بار میشه همه ای بار خط اومد در جای آدرس نویسیم اینا. خب می شود که all products میشه چی میشه product شد. اینجا می نویسیم همه ای بار هنگام پخش کردن این منیو مثال странице همه بارها کشوده شود. خب میگذاریم منیوی نو می نویسیم در اینجا all products شد. مثال میشد الکترونیکا میخیل منیو الکترونیکا هست کو. خب الکترونیک من توری هست یا که نه که می نویسیم الکترونیکا شد. یا تدیه منیو میسازیم برای مثال.
خب خب تلفن ها میشه چیش مونه. خب میل نویسیم مثال لباس ها هست. ستایلز میشه چی میشه؟ خیلی مثال من خیلی نویسم بعد پرواد کنید بینید لباس ها چی میشه انگلیسی خطی. ببینید لباس ها شد سخرانید میکنیم یا میبینیم براوزر کو چی گپ شدگی هست. خب این اب نوید در حقیقت همه منیوهای ما هستن. الان تنها جابجا گذاریشون موندگی است. تمام. خب میگذاریم ویژوال استودیو کد. تمام ما قسمی HTML قد دیگه یکون کار نداریم همش نویسیم هیدر نویسیم منیوها را موندیم تنها در داخل براوزر جابجا کردن در پایینا هر یکشه به جای خودش به جای مخصوصش. الان اول پیوست میکنیم فایل CSS با HTML. خب می نویسیم لینک. خب ریل حتما استایل شیت موندن در کار است و می نویسیم CSS داخل میشیم پاپکای CSS و style نقطه CSS انتخاب میکنیم. تمام فایل ما پیوست شد. حتما سخرانید میکنیم من سیو و مثال ما میگیم انقیقشون پالشانده کشون شتابی بینیم که کدام الیمنت گریف سودیم کدام نگریف سودیم. من انقلیسته بهتر میشد. اول میگیریم تگی هیدر میگیریم. مثال اینجا من کامنتاری می نویسم بلاک هیدر برای پنیت نشدن. بلاک هیدر و می نویسیم خودی هیدر. من هیدر قفسه سیما بریم میکشویم. من لکه درسی گذاشته فهموندم CSS قد چه کار کردن ممکن است. خود میگیریم اول خاصیتش بک‌گراند کولر مثال اگر ما کبودش مونیم چه میشه باشد سخرانید کردن میبینیم موزه سخرانید در حقیقت کبود شد لیکن رنگش معقول نشد لکه برای من. اگر من مثال امین مونم شدکه هست مثال دیگه بول خیلی رنگ داده میشد یا بول F1 بازم F1 نام چه میشه باشد سخرانید ای اب نوید هست در حقیقت رنگش هست بولی مینی بهتر است. خب اکنون پادینگ شمیمونم پادینگ 20 پیکسل. خود من میفهمونم پادینگ چی است 10 پیکسل. خب تمام پادینگ گفته که چی را میفهمونم. پادینگ همین مثال یک کانتینر گیریم اگر نمی قسمه پادینگ از همین مثال دیوار گوییم از همین یک حاشیه میپرتود. مثال 20 گفتگیم 20 پیکسل هم خیلی حاشیه میپرتود. 10 گوییم اگر مثال پادینگ توپ گوییم از بلوک پایین 10 پیکسل حاشیه میپرتود. نگاه کنید ساختنین میکنیم یا با براوزر را میبینیم دیدن چه جو پرتوف الکه اینو درونتر درآمدن از بالا از پایین جو پرتوف. خوب میگذاریم میسازیم حاضرش پادینگ تمام یگون مثال دیگه یگون کار ندارد. نگاه کنید ابنوید. خب خیر رنگش دیگر کردیم اندازش هم به هر حساب نرمالی هست. منیو را توغری میکنیم اکن برای خاطر قسم منیو را گرفتن تگی ا را گرفتن همون در کار است. نگاه کنید اکن تگی ا را چخه میگیریم در یک صفحه ممکن 50-60 تا تگ ا باشد. ما اگر اینجا ا گفته من خیلی نوشته خاصیتش نوشته بریم همه اهای میگیرد که در داخلی همین سایت هستن همه سیلکا را میگیرد. برای خاطر همه سیلکا را نگرفتن ما باید اول نویسیم که هیدر بعد ا یعنی کدام ایی که در داخلی تگ هیدر هست همون میگیرد. تمام بیرون از وی نمیرسد. اول مثال کلرش میگیریم کلر. خوب بلیک یا سیاه مونه ببینیم که خیلی است طور نگیرد با دیگر میکنیم. خوب تکست الاین سنتر میمونه همون تکستی بودگی تکستی که در داخل سیلکه هست مبیننده میموند. تکست الاین الکه پریواتش کنیم مثال
равнавест мегӯн, чӣ мегӯн, ҷобаҷогузорӣ мешавад. ҷобаҷогузорӣ текст гуфта истодаем. хуб албатта барои инам паддинг даркор аст. Дар аввал мисол як 12 пиксел монем бинем ку чӣ хел мешавад. туғрӣ нагирад агар бо изменид мекунем. хуб анакнин нигоҳ кунед. Text decoration агар рози монам непонятно мешавад барои шумо. хуб font size монем бинем ку чӣ хел аст. пиксел 18 пиксел. хуб боз ҳаст border radius я сохранить карда бинем ку чӣ хел шудагӣ ҳаст. нигоҳ кунед. дар ҳақиқат рангаш иваз шуд мобайни ҳамдигариш ҷо партоф, яъне паддинг 12 пиксел мондаем, аз ҳамин сабаб ҷо партоф. анакун мани хати тагаша удалит мекунем. хатои тагаша барои мо дар хуб нигоҳ кунед. барои хотири хати тагаша удалит кардан ҳаст text decoration ҳамина мемонем none сохранить мекунем. браузерро мебинем мана чӣ хеле дистодед хатои тагошон удалит шуд. анакнан ҳама ин аз тарафи дасти нигоҳ кунед. мани ноша гирифта семозар хто мани 4 бояд аз тарафи дасти рост биём. барои хотири ин ҳаст хосияти флота истифода бурда left менависем. мисол флот. хуб аз тарафи дасти нигоҳ кунед. дар тарафи дасти рост омадан накор. агар left нависем нигоҳ кунем сохранить карда мебинем. туғри ҳамаш по порядке шудана, лекин мани бэкграундаш майда шуд. чӣ хел мани силкаҳо менюҳо аз дохили header бромадан берун. барои хотири инҳо ҳамаш дохили ҳамдигар ҷо ба ҷо истад. дар дохили теги header мо менависем overflow ва хосиятша метем hidden сохранить мекунем. обновить мекунем. мана чӣ хеле гисои дар ҳақиқат кор кард. ҳамаш дохилаш даромад. хуб ин буд header ва агар мо ҳамина кам бошад радиус монем. ҳозираш радиус дар кор нест. логотипа мегирем. манин logo.tg ройгон.tg барои хотири через класс гирифтан через класс мо гуфтанамон дар кор аст ки header a.logo шуд. нигоҳ кунед. header мана header гирифтем, a-ра гирифтем, класс нуқта logo гирифтем. тамом 100%. мана анакнун менависем font size. ин аллакай бояд фарқкунанда бошад ҳам аз намуди шрифт ва ҳам аз намуди рангуе 25. менюҳои обични 18 бошанд. мо логотипа мемонем 25 пиксел. хуб сохранить, обновить. мана дар ҳақиқат калон шуд. агар текстча камтар жирни кунем боз беҳтар мешавад. барои хотири жирни кардан ҳаст хосияти font weight. мана font weight bold мемонем. болда перевод кунед аллакай ғафс мешавад ба тоҷикӣ, яъне жирни. мана дар ҳақиқат жирни шуд. инаш пока дигар ягон кор намекунем. нигоҳ кунед. анакин бо чишмондагӣ ҳаст. боз нигоҳ кунед. хуб ман ин 4 меню аз тарафи дасти рост омаданаш дар кор. барои хотири ин мо мегирем ман ин контейнери diva header right бояд right истад, тарафи ростам истад. барои хотири ин менависем нуқта копировать кунем чтобы хатогӣ нашавад. ҳамааш манам хел чиёра копировать кунед беҳтар аст. копировать мисол нигоҳ кунед копировать ва дар инҷа нуқта мемонем. баъди нуқта ҳатман вставить кардан дар кор paste. мана омад. қафсаи системавера мекушоем. дар дохили ин просто менависем float. хуб right аз тарафи дасти рост истоданаш дар кор сохранить и обновить. мана чӣ хеле дидед тарафи дасти рост омад. 100% аст. мисол ҳамаш кор карда. мани менюи асосии home ҳамаи борҳо all product electronic либосҳо мисол styles
ман намедонам чӣ мешавад рус хати англиси хати ин бошад лого мана кор карда 100%. танҳо анакнун мисол камтар дизайнаш хати кор карда намонда мисол ҳангоми мушкара болош овардан ягон рангаш дигар шавад ё ин ки кадомаш активни будунаша фаҳмонад мисал болош бе рангаш иваз шавад мана мехела бози ягон чӣ нашусода барои хотире ки мо мушкара болош биёрем иваз шавад хосияти ховер дорад силка танҳо дар силка аст не ки теги анд ҳаст тамом дар дигар тегҳо нест. хуб нигоҳ кунед дар ҳама тегҳо ҳаст бахшиш мекам дар хато кардам просто пеш аз вай номи тега менависем ва ховер навистанамон дар корад. барои ин нигоҳ кунед мо менависем header нуқта a нуқта hover нуқта неви нигоҳ кунед аллакай мо нуқта монем как класс мегирем ду нуқта мемонем штоби дигар хусусиятошам пайдо шавад. нигоҳ кунед аллакай чӣ қадар хусусият буромад дар инҷа менависем мо hover нигоҳ кунед обични фаҳмонам хел мисол hover чӣ хизмат мерасонад мисол background color мегӯем болош рафтагӣ ранги заминаш иваз шавад ҳамин хел кабудаш гӯем кабуд сохранит ва обновит ҳеч хел иваз шуда 100% мишкара болош меберем иваз мешавад ҳатто логотип бояд логотип мо иваз нашавад не ки ира мебинем озир лекин як камбудӣ дорад ҳангоми болош омадан мисол тексташ сафед шавад ва бекграундаш кабуд барои хотири тексташ сафед шудан инҷа менависем color хуб white ё ки ҳамина мемонем сохранит и обновит нигоҳ кунед мана тексташ сафед шуд лекин ҳамин чор тарафш бинед агар 100% чоркунҷа мо метавонем ҳамин камакагам бошад хуфта кунем яъне чоркунҷа шакл не хуфтатар. барои хотири ин мо дар дохили header a менависем border radius мисол 5 пиксел бисёр гирифтан дар кунест камтар безеб мешавад мебинем мана дидед аллакай боли мени беҳтар шуд мана хуб боз чӣ камбудӣ дорад худи сайти мо хуб боз чӣ камбудӣ дорад коркарсодай нигоҳ кунед бояд боле меню логотип омадагӣ мана хел рангаш дигар нашавад ба монанди меню одаме якум бор дуромсадагӣ мегӯяд инам значит бояд ин меню нест дар ҳақиқат просто бояд истояд мишкара болош вардем ягон кор нашавад. барои хотири ин мо мегзарем нигоҳ кунед инҷа чӣ уфтад header ва a ҳамаи аҳое ки дар дохили теги header ҳастанд гир гуфтодем мисол ҳангоми hover яъне мушка болош омадан бекграундаш кабуд шавад рангаш мисол сафед шавад анакнун мо гуфтанамон дар кор ки танҳо тегҳои a гир ки дар дохили div ҳастанд div класси header right мана header right танҳо маниминоро ки барои хотири ин мо менависем мисол header nevo нуқта header right сохранит мекунем обновит мекунем обновит болош омадем дар ҳақиқат иваз нашуд мана инҳо бошанд иваз шусодия ҳамаш 100%. нигоҳ кунед ин менюе ки ман қисми header ки ман ҳозир сохтам як обични қисми header аст як намуна аст ман ина барои намуна сохтам шумо вазифаи хонагӣ мешавад барои шумо мисол мо то охири дарса бояд маркетплейс созем 4 меню сохтам ман шуморам хаи менюҳо ва боз менюҳои бештар созед менюҳои бисёртар мисол ба монанди маркетплейс менюҳои бисёртар созед шутоби дарси оянда ҳозир уже дарси 4 минут шуд менюи гамбургера месозем инҷанда ҳангоми болои менюро пахш кардан ранги валбрис борина ҳамаи рӯйхати каталог кушода шавад ҳамаи мисол ҳамаи менюро дар боло мо ҷойгир карда наметавонем аз ҳамин сабаб истифода мебарем менюи гамбургери менюро вазифаи хонагӣ барои шумо инахе менюро сохтем ба монанди ҳамин мисол ягон 10 та меню созед хайр логотип меистадам хел 10 та меню ҳам хел меню созед дар дарси оянда инҷанда як тавай месозем
поисковая строка месозем, регистрация дигар чӣ месозем. ҳозираш хайр то дарсҳои оянда ман инҳоро такрор кардан гиред. тайёр шуд сразу нависен, худохон ман дарси нава запис карда мепартом.